You see? Alin? دقيقة. I have 3 messages but I don't know. For Jawad, English this one. Read the cross. CFE. I have my QR code. إذا رحت هناك وقعدت ما في راتب ما ليش فايدة. والله هم حياتهم هني عندنا في السعودية عايشين أفضل من هنا. بس مصروف واكلين شاربين على حسابنا راتبهم ليهم. بس هي الغربة اللي تكسر بيها. إذا جبت واحدة وحسوا بحاجتهم للفلوس اتصلوا يتبجبجوا. والله يا ابو محمد ما اكذب عليك، وعدهم اللي راحوا يتصلون بوثهم ارسل لهم على 200 300 على حساباتهم. بس انا وضعي ما اقدر اتنازل عن حالي. اشتغل عليها بهذا الشهور. لا هي اقعد اياها وتكون بتروح خروج نهائي. فاشتغل انا اجيب لي فيزا بديل عادي. لا مو على ذا بروح اجازه عادي الحمد لله. Binili namin guys ang aming natitirang yung natitira namin hi to my vlog. Hi, nag-vlog ka? Yeah. Hi to my vlog. Hi, pauwi na kami. Yan, pinamili namin yung natira namin pero hindi tinanggap doon sa palitan. Bumili kami nito. Binilang ko. Bibili ako nung, asan mo yung binili yung tag-10? Ay, nandali dito ako. Yan. Ito ang nabili ko. Ito lang yung pasalubong ko. sa 28 naging ay tuloy guys. Nagkakapuliki na lang tayo. Load ba yan? Hindi. Ano to doon? Ayan. May wifi yata dito. Pera din po. Ayan. Yes, nag-shout out. Andiyan na kami. Mabalik na. Wala ko. Ang oras na. Wait lang. 6:30 na. Bilisan nyo na. Dapat pala kumain na tayo dun. Ayoko. Iyaan ko yan. Putya. Ano nga pangalan mo? Open naman yung ano. Oh, open. Yala, open. Ha? Open ko. Ano name mo? Rochelle. Ha? Rochelle. Rochelle. Ayan. Kunin ko Facebook mo. Yeah. Ayan, sinagot yung aking 10 real. Yung kabayan. Nag-shoot ako kasi na punit pala yung sinukli sa akin na ano. Ayan, yung kabayan na binayaran yung 10 real ko kasi wala na akong pera. Ayan, thank you kuya, thank you.
When? Ano be? Saan sila? Ayan no, napunit pala yan. Hindi ko napansin. Hindi na tinanggap. Then, ito, ilagay natin dito. Ito na lang, nagka-plastic. Yan, ilagay. أرجو الانتظار هذا هو النداء النهائي والأخير لرحلة السعودية وتحرك سكايتين عن موعد الوطن الفضاء 73 والمبادرة بمشيئة الله تعالى إلى الرياض. يرجى من جميع ركاب سعودي الوجه إلى مواصلة مواسم العصر وذلك السداد. Ayan si Kuya, yung hero ko. Yung hero ko, binira ni sampo ko. Hindi ko nakuha yung pangalan niya. عن موعد الرحلة وطن الفضاء 73 Saan na ba yung kasama? Iba. على السادة المسافرين سعودي التوجه إلى مواطن